سلامات دك عبيتي خمياتكم خمي حديركم خمي رفيدكم خمي مسيخم ببزلهم ساعات ببزلهم عالم كلهم هزتات تقراي هزتات إرترا دقفت صمدو زلاقي سلام هزتات تقراي إرترا نقولو أب صبوق خناتات بقال سيزلهم فمون سلام إذا حشرنا أخويناتي أخلنا لكم بزح وفياتات زكايركم خميل لهم كلكم يدلي سلامتاين كلكم يصحهم دحري سلامتاي نهزات إرترا نهزات تقراي كمون هزب محارة هزب عفار هزبي مو أزيلي ያው ህልውና ሁነታት ናይ ትዘዋና ናይ ህዝብ ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ቃልስታት ከመይ ይገብረሎ ጽምዶ ጸላእትና ከንታይ ሂዝኸ ሓዲስ ሳሪሃ መሪሃ እንታይ ይሰርሐለው እዚያት ወዲ እዚያት እውን ክነግረኩም እየ ሒዘብ ናይ ፌስቡክ ኣቲኹም ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ኣይትመልእን ዝለጠፍኩ ዋላ ሓበሬታታት ሁነታት ናይቲ ባይታ ሒዘ ሕፅረ ቢለ ክነግረኩም እየ እንታይ ከም ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ እንዳጋጣሚ ትማሊ صراحة فيسبوك فيديو نيرا لك حدا مرحتنا وقيسة إيه إذا كان خوكس كله خون مرحت تقرأي بخبري بفقري ولك أب تكالات نخنامن ولك سبات فبالاشون كله وإذا ما دخمت كرت لنا سنفنا تمثيل خرينا تلو نوقس سلنا أنصاره من كارا سلنا مالته يكونن تكالنا جن سراوي تقرأي من قصة تقرأي ودبنا حوحات هذا ويانا حرنا تقرأي እዚኦም እንኮዝ ኾኑ ትካል ናይ ትግራይ ካለት ትካላት የለውን ማለት ይዘ ኮነ ግን መዋጽኦ ናይ ትግራይ ዝናይ ጨፍጫፍ ጀነሳይድ ብልጽግና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዘምጽኦ እና ሒዝውን ዘቕጽሎ ዘሎ ሰላሕታዊ ጀነሳይድ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንዚኡ ተቃሊስና መኪትና ንኽንስዕር ንኽንወጽእ እምበር ውሽጣውሽጢ ድንናበልካ ናቀባጠርካ ናለመንካ ዘይኸውን ምዃኑ ርኢና የና ዋጋ እውን ናኽፈለና መጽኡ ሒዝውን የኽፈለና ኣሎ ዋጋ ማለት እዩ سزواجنا نخفلنا زمزجين ببوليتيكا بدبلوماسيات بزحات اللو يوم خصوصات رخونا لهم سالات تعجزنا قارسنا سلاماوي قارسي اللي يزحشنا إلنا زجورنا يجوس باس أيقو طعنا بمن تامر مسيرة راز جورنا يو رخوتات صمدو يخور عنا نمبر أيقو طعنا مخنياتو بيرترات صمدو مقبرنا أنت عينا تربيحنا ناول كحوتاتنا بروباغندا سرحون رينا يولنا حيزة روحاتاتو عبي أجندة ناي قرن أفريقيا ترايدي كونس ناي عالم مول أجندة خوين زولو كتردقون كتفلتقون زقبأكم بتعم بقول في زخوني حزب تقراين حزب إرتران منقست تقراين منقست إرتران سراوي تقراين سراوي إرتران كوم أول السودان حاويسكا إزيو ناب حدا بمسا مالت أفتقرن أفريقيا وحس زخونة سلام هزتات تقراين هزتات إرتران هزتات السودانين بسلام زنور له خم ون قراءتنا هزتات محارة عفار كالتون بسلام زنور له جزية يمسمه له تمسكيريو حيزي قد ما خلت معلتي صلاتنا انتهي يقولون يرم حدا نايبل سكنا وتادر مراحيت هاي يقولون النازي وهلوتو تي بي اف نا تي دي اف يتقراي تولاجش تقارو هونو ራሳቸው ለራሳቸው ለምን ይዋጋሉ ራሳቸው ለራሳቸው እየተዋጉ ናቸው ይለና ነው ቸው የብልካቸው እንዳያቸው ትግራዋይ ከምትናይ ቅድም ሒዝ ይመስለኩም ከምት ማሊ ይመስለክን ወሕጅ ይወስደክን ኢሉ ማዓኮር ከሐሉ ዝብሃሉሎ ምሳሌታት ናይ ወለድና ስለዚሁ እዚና ክንብለኩም ንደሊ ቹቹ እናወልኩም ተቸቹ ዘለኹም ታይ ጋጢመለ ይመስለኩም ተሸዊዶም بتشوم حرام مريت تبهيلو ناب قروابتي مريت كيدم نور ناب عفار رينا يئناتي ناي زمد أباسانجو زمثل ودن طرو كمون ناي امباسادر مسينغا ناي أمريكا امباسادر أبدسا زلو زياتهم علامهم حاديو سلستيهم زياتهم حزب تقراي نمدخام حزب تقراي نمبركاخ سراوي تقراي نمفراس استبقسوا علامة ناي نجيتاتشو صاركان إزيان متقبار زي كدوو خيدتات يلن امباسانجو مثلا حدش حابريتات تقرم نقر مالتي خاب وشتي خاب تقراي زرخوكو حابريتا امباسانجو مسيو تقراي مس مرحت تقراي رخكو خقبرن كله او وشت نفسو حد زراواتات زقرط زي الرأس ورو كينو ريكوردر حيز مسيو تي وقتات زكايدو مس مريحنا تقراي حدن بتركرد بلصقنا أبي أحمد بعلو
كم سمعوا توسخ بعلو أباسانجو خيدو زنقورو ترايدي كونس إتي وقعتات زكايدو مسحيد حد مريحنا تقراي بمشتر أب وشتو نفسو أب كدان وشتي مقدحي حيزو خمز مسعي حدش حابري تاريخي بلخو خمين داقات أمي مرح تقرايون كتنقوغو زقبقهم أبا كايدانات تصبق صرحو تايو نباسانجو لك يوم نقيرمو لك زياتان قن حيزي بلسقنا حق أفليتو والو دحر حيزي مرح تقراي كوريعهم كبيرهم أب عدهم خوينهم لعدهم كمرحو نهزوهم كمرحو ناي هزوهم ملختي خطقورو مس هزوهم خوينهم كسبقو وصينا مهلاو ترديقو بقى زي غورصي تردياتو حيزي قوطي انها عفار زلو شفاتو تكوسو خيدو قطم خم بحدش توحيدم اي مسارع هابم ناب جنبار مصو زنتاي خوينا الله حيزي بركت زبلو نايتم عفار شفاتو خاني يدم هيوم نعدم درقم ميلم اتيم اللو እና وحلل زخونه سراوي تግራይ وحلل زخونه مريحነት تግራይ حيزون زخد زلو غسغاس زكايد زلو كايدا ناي صلاتنا كشفنايوم ጥራይ ዘኮነሲ እቲ ዝኸድዎ ዘለው ሳሪሃ ማሪሃ ተሻጥር ኣባሳንጆ ሬከርድ ሒስካ መፂኻ መራሕ ትግራይ እንታይ እዮም ክብሉ ኢልካ ኩለን ሬከርድታት ንምሓዝ ከይድናዮ በፂሕናዮ ትመልእኽተይ ነቶም ሰላም ደገፍቲ ተጋሩ ኤርትራውያን ጥልቕ ዝበለ ሓበሬታታት ዘይረኹ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኣኻትኩም ምርዳእን ንኣኻትኩም ምርግጋእን እዩ እቲ ዘሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ንፈልጦ ኢና ሳሪሃ ማሪሃ ከመይ ከም ዝኾነ ኣሰላለፋ ናይ ኤርትራ ኣሰላለፋ ናይ ትግራይ ኣሰላለፋ ናይ ሱዳን ተነፂሩ እዩ ከይትጋገዩ ተኣምር ክትርእኹም ኣብ ቀረባ ግዜ ንእሽተይ ትዕግስቲ ግን ግበሩ እቶም ናይ ዓፋር ሓራ መሬት ተባሂሎም ቲፒኤፍ እናበሉ ዘጉርዑ ዝነበሩ ሸፋት ግን ብርክት ዝበለ ሓይሊ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ሒዚ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ናይ ብልፅግና ሒዚ እውን መሓውሩ ይስበር ዘሎ ተስፋ እዩ ዝቆርፅ ዘሎ ቢልዮናት ቅርሺ ኣወንዚዕኻ ተስፋይ ራያ ንኣርሚ ሰብዓ ከፍርስ ልዕሊ 300 ሚልዮን ቅርሺ ተዋሂብዎ ኣርሚ ሰብዓ ኣፍሪስዋ ዶ ወይ ኣርሚ ሰብዓ ሒዚ እውን ድቃስ ከሊኣቶም ኣላ ንብልፅግና ቅድሚ 3 መዓልቲ ተሰሚዕኹሞ ብርሃኑ ጅላ ናይ ኣምባሳደር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሒዚ ኣብ ኬንያ سوري برهان جل يكون حدا من كاين ورا دقي اتحاجزن تي اب كينيا حيز امباسادر كوين سرح زل برهان جل يكون انتايو نير بمحارنيا سي سودان كحيداتنا ايا كحيداتنا وقفا فيتا خزيراتنا غلغله يبنيرو كحدام بالسخاتكم طلامات بالسخاتكم ناي بلصقنا مرحتي سخاتكم باتم كدعات طلامات نزيغاهم نهزوكم هز تግራይ ህዝብና አይልኩም ግን መጽኹም ዘጨፍጨፍኩም حيزون تقتلوا ዘለኹም ስለዚህ እዚ ዘይሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጥና ኣለና ብምንም ተኣምር ኣይሰርሕን ዝበልኩም ተወልኩም ንሕና ሕዚ ካብ ዓፋር ኢና ምርኮኛታት ንቕበል ዘለና ማለት እዩ ሓራ መሬት ኢሎም ዝወፁ ሸፋቱ ካብቲ ሽፍትነት ወፂና ዓድና ኢሎም መሳርያም ሒዞም ክዋግኡ ናብ ቅድሚት ኪዱ ተባሂሎም ኢሎም ንሃው ሒዝን ዓዶም ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ እዚኦም ሸፋቱ ኻነየ እቶም ነኦም ክመርሕዎም ዝንቀሳቐሱ እቶም ወንጀለኛታት ግን ፅባሕ ንጎ ወይ ብሂወቶም ኢዶም ክንሕዞም ኢና ወይ ድማ ርእሶም እውን ኣበይ ከም ዝቕበሩ ክንሪኦ ኢና ኣብ ኦሮምያ ድዮም ክቕበሩ እምበር እቲ ተደናጊሩ ዝወፀ እቲ ኮርዩ ዝወፀ እቲ ብሰንኪ ኢኮኖሚ ሕፅረታትን ፀገማትን ካብ ትግራይ ዝወፀ ግን ሕዚ ኢዱ እናሃበን እናመለቆን ናብ ትግራይ ይኣቱ ስለ ዘሎ እቲ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ሕዚ ኢዱ ሂቡ ዘሎ ናብ ትግራይ ተቐቢሉ ሰራዊት ትግራይ ዘእትዎ ዘሎ ግን እዚዩ ትውሕልል ዝኾነ ወታደራዊ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ኩልኹም ፍቅርኹም ንቲዲኤፍ ኤርትራውያን ኩኑ ተጋሩ ኩልኹም ቲዲኤፍ ኢልኩም ፀሓፉ ቲዲኤፍ ኪንግ ኢልኩም ፀሓፉ እዚዩ ቲዲኤፍ ኪንግ هو ቲዲኤፍ ኪንግ እናበልኩም ፅሑፍ ክርኢ ይደሊ ሒዘ እዚኣ ኩልኹም እዚ ገዛ ዝኒኹም ቲዲኤፍ ኪንግ በሉለይ በይዛኻትኩም ክብሪ ንቲዲኤፍ ሃውለይ ክብሪ ንሰራዊት ትግራይ ሓቀየ ውሕልል ዝኾነ ኣካይዳ ዝኸዱ ዘለው መናእሰይ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጀጋኑ ምዃኖም ሕድሪ ናይ ስዋኣት ምቕባል ጥራይ ዘይኮነስ ሓላፍነት ትግራይ ተቐቢሎም ውሕልል ዝኾነ ትግራይ ሃገረ ትግራይ ንክንሃንፅ ዝኸድዎ ዘለው ኣካይዳ ኩልኹም ክብሪ ሃውኒ ንሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ኪንግ ኢልኩም ፀሓፉለይ ሒዙ እውን ፕሊዝ
እዚኣ የፅበኻ ኩልኩም ኣብዚኣ ዘለኹም TDF ኪንግ ኢልኩም ፅሓፉ ተጋርኹን ኤርትራውያን ቃልስና ሓደ እዩ መስዋዕትና ሓደ እዩ ሒዙ እውን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሓቢርና ኢና ንብልፅግና ክንምክቶ ታንኪዩ ኩሉ ታንኪዩ ኩልኩም TDF ኪንግ ኢልኩም ፅሓፍለይ ይብለኩም ኣለኹ እቶም ሰባት እዳዝ ማተር ተጋርዲኹም ኤርትራውያን ዕላማና ሓደ እዩ ሂዝ በቃ ብሓደ ኢና ተሰሊፍና ዘለና ሸፋቱ ካብ ዓፋርቲ ዓዶም ኢዶም ሂቦም ኣለዉ ዓዶም ኣቶም ኣለዉ ቅፅል ኢኻ እዝዩ أيهم وذا خير بس لكم thank you سام thank you كلهم نحنا وحلل زخانة مجدها نكرد لنا نمنتع أي طعمنا حيزي أبكت على نصبيو مرخيناتات سليمان كبدة أمريكا داوود كبدة 4 كيلو حسولو قصالي إن إحنا نصبيو مرخيناتات يلكم اللهو أبكت على نصبيو مرخيناتات كأمريكا إني سليمان كبدة ويدما على سليمان يلو ناي TMH كرشي سرق زنبرة أبدي سابق أنا حيزي ناي بلصقنا لو كوينو وصرح دلو إني داوود كبدة زياتهم سليمان كبدة داوود كبدة أحواته يكونن علامة ممكن حدا خوين له لو خاطنا بلصقنا خوينا مع أنصار مختنا أنصار تجراي سراوي تجراي كفرس ودمنا حوحات كفرس منجس تجراي كفرس لو خاطنا يطلعت خوينهم زغلغل زلو زم خشعتات نزياتهم أب قربا غزي خمارهم مخانم كان كيترسعوا ناي نصاركا ناي نጌታቸው ንፈልጦይና ጽባሕንጎ ቪዛ መውቂኦም እንተስኒ ኣሜሪካ እንተስኒ ዱባይ ክኸድዮም ከምኒ ዳዊት ከበደ ግን ኣፍታ አዲስ አበባ ክጸንሕዮም ጽባሕንጎ ንሳቶም እዮም ተምርኾኛታት እቲ ኹይናት ኣብ ትግራይ ዝውላዕ ከይመስለኩም ምዕራብ ትግራይ ናይ ሓንቲ ሰሙን እያ ሰራዊት ትግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ እንተሎ ናብ ዓዲ ዝኣቱ ዘሎ ናብ ዓዲ ዝኸድ ዘሎ ኹይናት ኣይኮነን ዝኸፍት ናብ ዓዲ ክኸድ ተሎ ግን ኹይናት ተኸፊቱ TDF ኪንግ ዊልኩም ጽሓፍ ለይለኩም TDF ኪንግ TDF نفتا كينج تبل TDF وسخلا بولغا TDF كينج لكم صحفوه ملو غوروه TDF كينج نحنا معرات تግራይ ኣብ ሰሙን ከም ንቋጣጠሮ ከይትጠራጠሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ቀጽልና ስርዓት ብልጽግና ንሕና በይንተና ይኮናን ክእለይ ዝካየድ ዘሎ ሞላ ህዝቢ ኢትዮጵያ አንጸርጺሩ ልዕሊ 21 ሚልዮን ተማዛዊሉ ይሳቀሎ አዲስ አበባ ከተማ ሓላፊ ኮይኑ አዳነች አበበን አብይ አሕመድን አዲስ አበባ ከተማ ዝመርሑ ዘለው ኢትዮጵያ ኮነ ዝመርሑ ዘለው እዚው ከይትሽወዱ ካብ አዲስ አበባ ከተማ ወጻኢ ዝቋጣጠርዋ ክልል ቦታ የላን ናይ ዓዲ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ክቋጣጠር ይኽእል ስለዚ ናይ አዲስ አበባ ከተማ መራሒ ኮይኑ ዘለው አብይ አሕመድ አዳነች አበበ ምክትል ኮይና ኣላ ተንኳራት ካ ከፊሎም ይወድዑ تمزخ حاد تجارها صباح نقول تعينا نجوري جميرة ملو حزي رديكم زي كله ترينا يو تجراي أو صبوك كنتات تخيل لا حد ما راح تناجن في الوقت صوكم مثلنا أما على ريو قوتها تيتولو عيتزانا قعنا طلع نفتن حيزيات عوتنا حيزياتها جبنا حيزيات صيباتك أني قاتو زلات علينا أبكن كاتو بلو صيبات انتو لا يكونن صيباتك أني قاتو ندحلا ندحر زي دي خايو مريت كان زي مليسكا نسخا قسنا ولا صلازيو كالي شرحتات كالي ساريها مريها ناسرحي موطيو صبح واقع يخفلكاي زحلفو تخفنا يوم واقع ياخلنا نقصالي جن ياخلنا إلنا نحنا كم تجارو إرتراويان يقولوا سنة تسليفهم سلازلو بحاجة خوينا نمكت مختنا TDF كينج لكم صحافي لكم بزحات يصحفكم ياكم لو تصحفوا لهم جن TDF كينج لكم ولا دقاقينكم صحفوا TDF صرح ذول سرحتي خبرنا سراويتنا خنارخن كللنا كلنا تجارو خمجون وجناتنا إرتراويان قراباتنا TDF بقى تأمر صرح مخانو عالم انكرنا خايم انكرنا تخوين كإخا التدلة انكرنا تخوين كإخا عالم مساحات الدرادر ريخم مارو إيران نا إيران جيجلنا ريخم مارو نا أمريكا منجستي دونالد ترامب أمبر كي خطو ريخم مارو خدوطة كي خطفة كي خمسة جبرة كي زلنا حيث غير إيران مسلكم بنجامين نتنياهو دونالد ترامب ربعي ساتهم صريحة ريخم مارو ما راح تقرأيون خما يا قاتي معنا أبي أحمد مساحة نسلف إلى مدنور حيلتها أنصار يوم حيزك على سزلو هاو حلل زخانة كايدار يخما
ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ፓለስቲኒያን ህዝብን ናይ ካልኦት ሃገራትን ጭፍጭፍ ዝፀንሐ ጀነሳይደር እዚ ወንጀለኛ ገበረኛ እዚ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ናብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ወይ ድማ አይሲሲ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ሓቢሮም ምስቲ ስርዓት ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል መንግስትን ሓቢሮም እዚኣቶም ሰንሰለት ኢዶምን እግሮምን ተንጠልጢሎም ናብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ብጀነሳይድ ተፈሪድዎም ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ እዚኣቶም ናይ መጨረሻ ዓለም ድሕሪ ሕዚ ብዝኾነ መራሒ ብዝኾነ ሃገር ዝመርሕ መራሒ ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ጀነሳይድ ከይፍፀም ብናይ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ወንጀልን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ጨካናት ዝኾኑ እዚኣቶም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ናይ መጨረሻ ጀነሳይደራት ናይ ሂትለር ደም ዘለዎም ናይ ሂትለር ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዚኦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ናብቲ ሕጊ ናይ ዓለም ቀሪቦም ህዝብታት ፓለስቲንያን ህዝብታት ትግራይ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ዓለም እውን ጀነሳይድ ዝበፅሖም ብቤንጃሚን ኔታንያሁን ብኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቅድሚ ዓለም ተፈሪድዎም ብሕጊ ናይ ዓለም ንዘለዓለም ብርሃን ከይርኡ ንዘለዓለም ሂወቶም ብሰላም ከይነብሩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፍረዶም ንፅበይ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተርን ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተርን እትድግፉ ሰባት ዘይኮንኩም እዚ ኣጋንንቲ ሸያጥን ኢኹም ንቤንጃሚን ኔታንያሁን ንኣብይ ኣሕመድን እትድግፉ ናይ ሂትለር ድቃሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሂትለር 6 ሚልዮን ጅውሻውያን ዝቀተለ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብይ ኣሕመድ ካን ከምኣቶም ጨካናት ኣተካይዳ እናኸዱ ሰባት ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን ዘለዎ በላሶታት እናደምሰሰ እናቃፀለ ማዕረያ ዘይብሎም ዕራባውያን እናቀተለ ዝመፀ ሃይማኖት ናይ እስልምና ፀላኢ ኮይኑ ብግልፂ ግን ዘይሰርሐሉ እስልምና ክደቅቕ እስልምና ኣብ ዓረባት ኣብ ዓዶም ኣብ ሃገሮም ዘለው ዓረባውያን እስላማት ምጭፍጫፍን ምቕታልን እምበር ካሊእ ዕላማ ዘይብሉ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣንፃር ናይ እስልምና ዓለም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ህፃውንቲ እስላማት ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን እዩ ዝቐትል። ኣብ ክርስቲያን ዝማዕበለሉ ሃገር ከይደ ይጭፍጭፍን። ኣብ ሓፈሻዊ ብእስልምና ዝምርሑ ሃገራት ከምኒ ፓለስቲንያን ከምኒ ለበናን ካልኦት ሃገራት ታርጌት እናገበረ ወንጀለኛ ዝኾነ ሬሲስት ዝኾነ ዋይት ሱፕሪማሲስት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሓደ ካ ፀሊም ኮይኑ ኣፍሪካ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝተባሃለ እቲ ናይ ኣካይዳ ዝኸዶ ኣንፃር ባይዘወይ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ክንብል ተለና ናይ እስልምና ሽም ሒዙ ኣስላማይ ኣይኮን ብዚኣ ከይትጋገዩ ዘይኮነ ዘረባ ከይወፀኩም ኢለ ምስ ሃይማኖት ከይተተሓዝዎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ናይ ሕሶት ሽም ሒዙ ግን እስላማይ ኣይኮነን። ዕላምኡ ግን ጨካን እዩ፣ ቀታሊ እዩ፣ ሓራዲ እዩ፣ መጥፍኢ ሰብ እዩ። ናይ እዚኣቶም ስርዓት ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ክእለ ዶናልድ ትራምፕ ሒዚ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ህፃውንቲ ዘለዎ ደብዳብ ትገብር ዘለካ ስነ ስርዓት ክበጠጠው ብሎ ኢልዎ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ እውን እዚ ክበሃል ዘለዎ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እዚኣቶም ብሕጊ ክጥየቁ ተስፋ ንገብር። ናይ ትግራይ ቃልሲ ግን ጠንካራ ኮይኑ ይኸድ ኣሎ። መራሕትና ትጎቱና ኣለኹም ትዝጉዕና ኣለኹም ኢና ንብል ዘለና እምበር ካሊእ ነገር ኣይትሰርሑን ዘለኹም ትሒድኩምና ኣይኮነን። ናይ ትማሊ ንፕረዚደንት ደብረፅዮን ንኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ፍስሓ ማንጁስ ዝወቀስኩም ወቀሳታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕመቃት ኣብ ውሽጥና ዝፀንሐ ገይጋታት ዘይኮነት ኣንፃር መኸተና ሰራዊት ንምፍራስ ሕወሓት ንምፍራስ ዝኸድዎ ነበሩ ኣብ ትግራይ ሒዙ እውን ኣብ ናይ ወታደራዊ መሪሕነት ኣብ ናይ ስለያ መሓውር ኣብ ገለገለ ዘለው እዚኣቶም ተለይልኩም ኣፅሪኩም ተለይልኩም ስጉም ትውሰዱ መኸተና ይተኣወጅ ናብ ቃልስና ንእቶ ህዝብና ሒዙ እውን ሳድሳይ ክረምቲ ኣብ ቸንዳታት ክኸርም ክመውት ኣይንቕበልን እዩ መልእኽቲ። ካሊእ ምንም ኣይኮነን። ካብዚ ቆራሪፆም መውፅኦም በቃ ከምዚ ተባሂሉ ሚኪድኩም ሒዚ ሓደሓዲኹም ብውሽጢ ፀሓፍኩምለይ ድምፂ ዝገረፍኩምለይ ከዓ ኣየኹም ቃልስና ክቕፅል እዩ። ቀሪብና ኢና ሓድነትና ሒዚ ኣይሽርሸርን። ባንዳታት ትግራይ ግን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ድሕሪ ሒዚ ዝገብርዎ ጉዳይ የለን። ትርኢና ኣለኹም ሚኪ ትግራይ ስታለን ገብረስላሴ ኣምባሳደር ፍስሓ ገብረ ክርስቶስ
ካብ ኣሜሪካ ይጥሮ ዘሎ ረጋጊፅና ኢና ዝበሃል መልእኽቲ ተወንዚዑ ነይሩ ዝሓለፈ ግዜ ሕዚ ትሪእና ኣለኹም ኣሜሪካ ኒና ድቕ ኢልና ሕዚ እውን ንቃለስ ኣለና ናይና ኣላ ሰሎሞን ፕሮፓጋንዳ ሕሶት ናይ ቅርሺ እያ እዚኣ ናይ ሊብነት ቅርሺ ግሩሾም ከቲር ገለገለ ዝበሃል ብዓረብኛ ተኻሊእ ክገድፎ እየ ስለዚ እዚኣቶም ዕሱባት ብዚኣቶም ዝሻማቐ ተቓላሳይ የለን ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ጎንና ኣለኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ውድብና ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ኣየና ክንዕወት ኢና ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ዶ ናይ ኣላ ሰሎሞን ወይ ድማ ኣሉላ ከበደ ሃተፍተፍ እዚ ሓንቲ ነገር ጥርቲ ገይሩ ባይዘ ወይ ኣላ ሰሎሞን ማለት 15 ዓመት ኣሜሪካ ተቐሚጡ ሓንቲ ስራሕ ሰሪሑ ይፈልጥ ኣብ ዝኾነ ነገር ለማን እዩ ኣብ ለመና እዩ ዘሎ ሓቂ ከይመስለኩም ትሪእዋ ድሕዚ ናይ ባዕሉ መኖርያ እኮ የብሉን ሕዚ ዝገርመኩምስ እታ ኣብ ዲሲ ዝሓዛ ቆልዓ ዝተመርዒና ዝበለት ኣይተመርዖን ባይዘ ወይ እታ ቆልዓ ወለዳ ፕሬሸር ስለ ዘምፅላሲ ከም ዝተመርዖም ሲሎም እዮም እምበር ብሓደ ይኮኑ ምክንያቱ ንሳ ጓል ሃፍታም እያ ገዛ ኣለዋ ናይ ባዕላ ሕዚ ፅባሕ ንጎረ ኢኹም ተመርዒና ኢና ሓዳ ንገብረና ኢሉ ንሱ ፅባሕ ንጎ ገዛ ፍርቂ ሸይጡ ክወስድ ክማቐላ ስለ ዝኽእል እታ ቆልዓ ውሕልልቲ እያ ጎበዝ እያ እዚአን ከይገብር እያ ሕዚ ግን ፅንሕዮ ትሪእዎ ኢኹም ፈቆዶ ናይ ስፓኒሽ ኪችን ኣብ ቤስመንት $300 እናኸፈለ እዩ ክቕፅለላ ታድቃሱ ስለዚሁ ንስኻትኩም ቃልስና ንጠንክር ጥራይ ፅቡቅ እያ ትኸድ ዘላ ሕዚ ካብ ኣሜሪካ ዝባረር ዜጋ የለን መሲንጋ ፀላኢና እዩ ስለተባሃለ ናይ ብልፅግና ልኡኽ እዩ ናይ ብልፅግና ባርያ እዩ ስለተባሃለ እዚ ኢልካ ይተዛረብ ዝበልኩም ሰባት እውን ኣለኹም ስለምንታይ ስለይ ማለት እኮ ስሌቨሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአናዮ ዝፀንሐ እኮ እዩ ተረዲኩም ድዩ እቲ ቃል ስለይሲ ኣይተሰረዘን ካብ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ መሲንጋ ሓደ ወዓግ ንኣይሲ እንታይ እዩ ከምፀለይ ታክስፔየር ኮ እያነ ናተይ ደሞዝ ኮይ ዝኸፍሎ ዘሎ ኣይኮነን ንሱ ግን ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኮይኑ ከግልግል እዩ እምበር ሓሽከር ናይ ጌታቸው ናይ ጻድቃን ኮይኑ ልኡኽ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ምስ ኣባሳንጆ ንትግራይ ከዳኸም ንትግራይ ከፍርስ ትውርደተኛ ዝኾነ ካይዳ ዝኸዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሑመራ ኸይዱ እቶም ቀተልቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቶም ወንጀለኛታት ኣብ ሑመራ ኸይዱ ምስኣቶም ዕምበባ ሒዙ ተሰኣለሉ ስእሊ ካብዚ ንላዕሊ ውርደት እንታይ ኣሎ ሓደ ወዓግ ሓደ ህበይ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኣሎ ኣታፀርፊ እዩ ከመይ ትበል ገለታት ትውሉ ሰባት እውን ኣለኹም ኣትሩ ሰባት ሽሞም ኢና ንፅውዖም ዘለና መሲንጋና ኣባሳንጆሲ ምስ ወደን ጥሩ ሰለስቲኦም ሓንቲ ዓይነት ኣይመስሉን በይዛኻትኩም ስ ብውሽጢ ናይ ሰለስቲኦም ስእልስቲ ብሓደ ጌርኩም ንኣኹለይ ካብኡ መን ከመይ እንታይ እዮም ዝመስሉ ሰለስቲኦም ገፆም ጥቁሱ ኢሉ በቃ መጎጎ ይመስል እቲ ዝኸድዎ ኸይዲ ጨካን ንህዝቢ ኣየኽብሩ ደም ሰተይቲ መፅመፅቲ ጀነሳይድ እናተፈፀመ ህዝቢ ትግራይ ሲ ጀነሳይድ ይፍፀመሎ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ መሲንጋ ኣምባሳደር መሲንጋ ማእዚ ተዛሪቡ ኣባሳንጆ ማእዚ ተዛሪቡ ወደን ጥሩ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚኦም ሰለስቲኦም ሲ ጋንናት ሸያጥን እዮም ባይዘወይ ትመልክዖም ንባዕሉ እውን ሸያጥን ክትሪኦም ተለኻ ሲ ትድንግፅ ሰብ እውን ኣይኮነን ባይዘወይ ሸያጥን እዮም ዲያብሎስ እዩ ናይ ሰብ ሞት ዝሕጉሶ ሰቡ እናተጨፍጨፈ ንመራሒኡ ኸይዱ ኣይትኽእልዎን ኣብይ ኣሕመድ ኢልኩም መሃቢ ዝሕሸኩም ኢሉ ዝተዛረበ ቃል ብቃል ኣምባሳደር መሲንጋ እዩ ንመራሕቲ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ግን ንኣላ ሰሎሞን ብምንታይ ክፈልጥዎ ብምንታይ ኢንፎርሜሽን ክረኽብዎ መንክቦም ንሕና ግን ነግረኩም ኣለና ብጭንቂ ካብቲ ባይታ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኼባታት ዝተሳተፉ ኣያታትና ክቡራት መራሕትና እምቢ ንሕና ንኣኹም ኣይንሰምዕን ኢና ኢሎም ብስነ ስርዓት መሊሶምሎም ንሕና ኸ ሽሞም ንፅውዖም ኣለና ኣህባያት እዮም ኣጋንንቲ እዮም ሰብ ትግርኛ ሓደ ትግርኛ ይዛረብ ሓደ እንግሊዝኛ ይዛረብ ሓደ ተሰባበረ ናይ ናይጀርያ ቋንቋ ናይ እንግሊዝኛን ተሰባበረ ይዛረብ ሰለስቲኦም ግን መልክዖም ሓደ ጠቃሪ ይመስሉ ክትሪኦም ተለኻ ህፃውንቲ ቆልዑ ተሪኦሞም ከሃዲሞም እዮም ዝኸዱ ባይዘወይ ሰበይ ይመስሉ ሓቀየ I'm telling you the truth ንዚኣቶም ዘንጨጭ ኣሉላ ሰሎሞን ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ሰሎሞን ከበደ ዝርዝር ናይ ስድሮኦም ናይ ቤተሰቦም ሒዝናዮ ኢና ኣሜሪካ ዘለዉ ክነባረሮም ኢና መን ዴኻ ኮንካ ኻን መን ክተባርር ስኻ ጨምላቕ ሰብኣይ ኮንካ ንስኻ ክንዲ ሕፃብ ካልሰይ ትመፅን በይዛኻ ግደፍ ንስኻስ ንመን ኣነ እኮ ሰሪሐ ዝነብር ኣላ ሰሎሞን ከበደ ከማኻ ለሚነ ከማኻ ተመዊለ ኣይኮነን ዘግልግል ናተይ ግልጋሎት ንህዝበይ በእሙሮ እዩ ብናይ ባዕለይ ሞራል እዩ እስኻ ግን ዘዕብየትካ ዶ ትግራይ ቆላሕ ዘይትብል ኢኻ እንታ ጨካን ሓሳዊ ስለዚ ብኣኻትኩም ግን ሞራልና ይስበርን ብኣኻትኩም ቃልስና ጠጠወ ይብልን ቃልስና ክቐፅል እዩ ጠንኪርና ንቐፅለሉ ኤርትራውያን ከዓ ኣይኹም ጎብዙ ጥራይ ምጉባዝ ዘለና ኣብ ቀረባ ግዜ ተኣምር ዝኾነ ዓወታት ክንርኢ ኢና
ቪዛ ወዲ ቪዛ እዚ ወዲ እዚ ግን ጠጠው ዘብሎ ቃልሲ ድሕሪ ሒዚ ከም ዘየለ ተስፋ ዝቆረፁ ጸላእትና ሒዚ ግን ናብ አሜሪካ ናብ ኤውሮፓ ናብ ገለገለ ቆላሕ ዝብል ዘሎ አድሃሎ የላ ናበይ ሃላ ሃለልካ ዘልዕለካ ስልክ እውን የብልካ ድሕሪ ሒዚ አብይ አሕመድ አሉላ ሰሎሞን ዳዊት ከበደ ካልኦት ዘለኹም ድሓን ትጽቡቅነቱ ግን ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ዳያስፖራ ትግራይ ኩልና ፈሊጥናኩም መን ብልብ እናተቃለሰ ዋላ ክንጋገን ከለና እውን እናተአራረምና ቃልስና ተጠናኺሩ ዝቅጽል ዘሎ ንሕና ተጋሩ ኢና ድሕሪ ሒዚ ሃገረ ትግራይ ኢሉ ዝስዋዕ ትግራዋይ እምበር ሃገረ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝስዋዕ ትግራዋይ ግን ኣይከሉን ለምንታም ሃገረ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝስለፍ ትግራዋይ አንጻር መፈተና አንጻር ህዝቢ ትግራይ አንጻር ማለት ተደፈረት መንሰይ አዶ ትግራይ እዩ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ተጋሩ ሃገረ ኢትዮጵያ ኢልና ንኸፍሎ ዋጋ የለን ዜሮ የለን ሃገረ ትግራይ እዩ ቃልስና ሃገረ ትግራይ ኢልና ኢና ተበጊስና ትማሊ ተሰውኡ ናተቃለሱ ሃገረ ትግራይ እምበር ሃገረ ኢትዮጵያ ይኮነ ሓሊፍ በቃ ኣብቲ ተጋገናዮ ጌጋ ግዜ ሽዑ ነይሩ ኢህአደግ ተባሂሉ ተመስሪቱ ሕወሓት ናኡ ተሰግሰገ ድሕሪኡ እንታይ ዋጋ ክፍልና ስለ ዝረአናዮ ኣይድገምን እዚ ድሕሪ ሒዚ ብምንም ተኣምር ንሕና እንዳሃለና ደቂ ትግራይ ኣይድገምን እዚ ነገራት እዩ ስለዚ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ቃልስና ንጹር እዩ ሃገረ ትግራይ እዩ ትግራይ ሃገር ንምግባር እዩ ህዝብና ሓራውፂና ዓድና ክነልምዕ ክንዕብ እምበር ንማንም ብሽም ኢትዮጵያ ዝስዋዕ ብሽም ኢትዮጵያ ዋጋ ዝኸፍል ትግራዋይ ግን ትግራዋይ ኣይኮነን ወይ ሓንፈፅ እዩ ወይ ወዲ ነጥለባሽ እዩ ወይ ከዓ ነየ ባንዳ እዩ ትግራዋይ ተይሉ ግን ንትግራይ ድሕሪ ሒዚ ዝስዋዕ እምበር ንኢትዮጵያ ዝስዋዕ ንኢትዮጵያ ዝቃለስ ንኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ አድቮኬሲ ዝሰርሕ የለን ኣይከሉን ስለዚ ሕወሓት ተቃወሙ ሕወሓት ደግፉ ተጋሩ ኮይንኩም ተቃለሱ ፀገም የብለይና ኣብ ጎንኩም ኣለኹ ምንም ፀገም የብለይ ግን ትግራይ ሕሊፍካ ኢትዮጵያዊ የልካ ናብ አዲስ አበባ ተማዓዱ ትግራዋይ ኣይኮንካ ትግራውነትካ ባዕልካ ሰሪዝካ የለኻ ከልኪለካ ዘይኮነስ ባዕልካ ሰሪዝካ የለኻ ድሕሪ ሒዚ እዚ እዩ ትግራይ ትበሃል ሃገር እያ ትወቅል ትፅባሕ ከብዘለኹም ሞ ሰላም ክኮንለይ ይምነይ ከምቲ ልምደይ ኣየኹም ጠንክሩ ንቃለስ ቃልሲ ያው ዋጋ ይኽፍል እዩ ዋጋ ተይኸፈልካ ካን ዓወት ስለዘየለ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ትግራይ ንቅድሚት ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ቀፅል ቃልስኻ ክንዕወት ኢና ክንስዕር ኢና ጀጋኑ ሰራዊት ኣለውና ኩልና ንሕና ንህዝብና ሒዝና ናበይ ምንም ኣይንኾንን ኣየኹም ከብዘለኹም ሰላም ኩንለይ ይቕኒየለይ ስራሕ ይምለስ ኣለኹ ቻው